Sabi nila, ang panalangin ay kayang magpatibag ng bundok. Prayers can move mountains. At totoo yon. Dahil may mga bundok sa buhay. Join us in making this occasion even more meaningful. So without further ado, let's begin our program. Are you all excited? Alright, so my request everyone to stand. Okay, so to start our celebration, let us first lift our hearts in thanksgiving and praise to the Lord as we sing the song, Thank You Lord and Goodness of God. So let's sing together. Alright.
stand for the prayer of our praise and worship. Pastor Mark for the praise and worship. So I request again everyone to stand for our prayer, for our opening prayer. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you and honor you for this beautiful evening, Lord. A day where we celebrate, O God, your goodness and your faithfulness sa kinabuhi, sa magbalantay, Lord, sa Church of God. There is Dumagiti, Lord. Suot ni Higala, Pastor Jolly. Father, we just want to commit this celebration to you, and we ask for the Holy Spirit to be with us as we enjoy and as we just say thank you for all that you have done sa kinabuhi o sa pamilya ni Pastor Jolly, Lord, na binagyod sa iyang adlaw ng tawhan karong adlaw. Amahan ka balaan, mapasalamaton ni sa among paglingi, Lord, sa sulod sa 46 ng mga katuigan nga imuha Ginoong gipatagamtam o gipasinati kaniya. Lord, salamat sa imong kaayo, sa imong grasya. Lord, sa imong Ginoong mahigugmaong kalulot nga naganunod kaniya, Lord, sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. And Father, this is just the beginning, Ginoo, sa mga butang nga iyang ikalipay diha sa iyang pag-serve kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, among giangkon sabta magsugod mi nining celebration nga daghan pag mabungahon o malipayong katuigan imong idugang, Ginoo, sa kinabuhi ni Pastor Jolly. And we thank you, Lord, nga ang iyang kinabuhi sama sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa sapa, Lord, kansang dahon dili malaya, Lord, o mamunga, Ginoo. O salamat, daghang bunga, Ginoo. We speak daghang bunga, Ginoo, sa iyang kinabuhi. So Lord, this evening as we continue with the celebration, we just want to honor you, and we just want to say thank you for your goodness. We thank you, Lord, for your presence that will be in our midst, Lord, because you have promised that 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us. So we acknowledge that you are here, and we revere and we stand in awe of your goodness. And Lord, and of your presence. Among surround si Pastor Jolly sa among love, sa among prayers, sa karong mga oras sa Lord. O salamat, Ginoo, sa paggamit nimo siyang kinabuhi. Dalaygon ka in the mighty name of Jesus. Everyone say Amen. Praise God. So now, let's hear from our Pastora. Let's welcome Pastora Annalyn. Amen! Good evening! Mayong gabi na itong tanan. Pwede sa tanggulingkod? Yes! Hello everyone! Salamat kayo sa inyong pag-ari. Salamat kayo sa inyong tambong or sanong sa akong invitation para sa inyo, ha. And today is Pastor Jolly's birthday. Pila na may edad ni Pastor? 46. Ha? 46 na ba? Sabihin ako, 30. Joke. Okay, so, before tamuado sa mga physical na pagkaon, of course, maminaw sa taong message. Since wala man tayo laing speaker, kay ingon man siya nga ako daw ang speaker tonight. So, akong gihatagag gamay pa kay kabalutan ang oras galakaw, no? So, kinsa may excited? Amen. Excited mo kaon? Of course, excited na tanang mo kaon, di ba? Excited na mo kaon sa physical, but of course, muna tagkaon sa spiritual, no? Salamat sa Ginoo kay karong adlaw ang adlaw nga natawhan sa atong pastor. And special gini sa iya karon. And nalipay ko sa Ginoo tungod kay gitagaan siya sa Ginoo 46 years, no? Nga kauban ako
pila naman may katuig mo 22 years naman ni. So hapit na may mo 25. So silver wedding unya puhon by the grace of God. Iyang i-provide na tanan. Na? So ayaw din mo kawala ha para appeal yun mo sa ato ang celebration. Kinsa may ganahang mo join anak na time. So naapatay 3 years, di ba? No? Napatay 3 years kahulaton. But then, kani karon ato sang i-enjoy ang birthday ni Pastor Jolly. Okay, so kinsa may nakailan ni Pastor Jolly? Amen. Ha? Sa iyahang pagkasiya. Wala po pa ba? Ha? Kinsa may nakailan nga isog day siya. Si Daddy. Si Daddy si ikaw. Ha? Kinsa nakailan nga stricto dahil kayo siyang pagka pastor. Joke. Siyempre, ato sa palamian kay iya maning panahon karon. So ato sang tagaan og panahon nga walipay. Before tamo ato sa pagpaminaw sa Word of God, mo pray sa ta, no? Father, we thank you na aniya kami karon, Lord. Salamat, Holy Spirit, nga kauban ka namo. Lord, as we listen sa imong pulong Ginoo, help us, Lord, na masabtan namo ang imong purpose sa among kinabuhi. Nganong nabuhi mi ning kalibutana. Salamat, Lord, nga ikaw ang Dios, maayo kanunay, padayon nga maayo o Dios kanamo kada adlaw. And today, Lord, among gi-celebrate ang pagkamaayo nimo sa kinabuhi ni Pastor Jolly and sa among whole family and sa ministry that you entrusted us. Father, we honor you, we thank you in Jesus' name. Amen. So, karon na ako'y gamay na create ganiha samtang galingkod ko. Ako dahil natagag acronym ang ingalan. Ha? Sige. Atong natagag acronym. Nakabawas po. Joy. Hindi, wala ko nakahimog kuan. Wala ko nakahimog PowerPoint. Okay lang na. Sige. Ang atong unahon, unsa man ang Jolly. Ang J. So, at Jollibee. So, ang J, akong gitagaan diri og kuan. Number 1 is J. Jesus first. Di ba? Jesus, J. Di ba? Jolly, Jesus. In Proverbs 3 verse 6, isa dito, in everything you do, put God first. Diba? Put God first and He will direct you and crown your efforts with success. Wow, nindot kaya ang message, no? So first of all, ato ding unahon, pagpangita ang katong mga Kita may wala kaming duha po ni Pastor Jolly. And wala joy kuan wala gani siya any scale of parang hesitancy para bag or kuan kaning reserve o kana bang sa tawag na parang mga apprehensions wala jud mi siya kuan. And dili pa kay midugay nagkaila kay ni Pastor Jolly. 2 years na yun siya, oo. Compared to others nga, dugay na kayo and yet, kuan gyapon no dili jud ina nakaka-close. And I'm so thankful sa Lord nga gipahimutan mi diri and wala gyud any kuan gyud even single nga mga issues nga ni tunga nga naghimo na mo kuan diri kana bang mas strain ba among relasyon. We always kuan good kanabang kanang careful kay may sa amo ang among di kuan tagaan og value ang among relationship. So pag naay mga kind of kanabang dili kayo mga kuan kanang clear, we don't conclude right away, no? And define the person, and then inanaang mo ang trust sa amo ang pag-serve. Amo ang ministry po sa iyaha when it comes to ministry kuan ako kay magrespetar sa pagpabuhat sa Ginoo. And I will tell you that kuan atong panahon po sa ilang pag-abot dire nga muratog na ay mo express og affiliation pero ako ingo dili jud ko mo sugot nga na affiliation kay naaman siya calling
And kana bang maka-express kayo. Oo. So, and we are there sa iyaha to cheer. You know, na I say ko I saw the church grow. Yun, kami yun. And never get someone kasing-kasing ni Mrs. nga burag kind of inferior, intimidated, or kana bang naigamay nga kuan. We celebrate with you. We celebrate your church. You have a very good pastor. Good siya. Na prinsipyo, na integrity, na accountability, na siya yung mga kuan. Bertas akong speech. Kanang nami mga discussion, tapos when he speaks, ano ba, na ay kuan good ba, na ay mapaminaw good ba? Para ma-deepen po ng ilang relationship sa Ginoo. Daghang salamat. I just wish you kanang good health, Pastor, para makapangalagan tatak sa Ginoo. Thank you kay Pastor. Love you, Pastor. Happy birthday again. Hello, good evening everyone. Church story day sa katong una pa lang kita pastor. Gabi na believe jud ko kay gimotor gud niya. Shoutout to Juan Balhermoso. Kaya remember ka pastor katong nagkita ta kuan ra sa usab to kuan to Bible. To sa or katong basta natay kuan mo to yung first time gina kong kita nimo yan nilakag ni uli ra pud mo dayan ba yung motong nagbantay ra jud ko mga pastor ba nga kanang kuan jud kay sa Ginoo gani kana ganing katong mag-easy-ride mo nga miskin nipis ng ligid mabilib ra ka ba kay kung gaydan na guni siya sa Ginoo nga si Juan Pastor Jolly kay miskin daghan kay sila ko mato sa balay ana bilib ra jud ka kay kuan ba kay risky ba na magbiyahe-biyahe di ba makakuan juga ba nga gagay gid ang Ginoo niyo pastor mo nang thankful jud kami sa pamilya akong mga kuan nilang tita kay tungod ni pastor usag na siya ga naga-comfort namo katong pagkawala sa kumanghod kaya mga sa this time gali na ako na sila ma-feel yun na mo nang thank you jud kay dili ra kay sa happy ma-feel yun mo nga naagod sila mo ato sa hospital nang i-reach out din nila kumusta mo nang thank you kay pastor sa tanan wish na ko nimo pastor nga good health kana happy lang ta always ang church po na to nga mo labo pa para daghan po ang maluwas. Thank you Lord sa kinabuhi ni Pastor Lord Jesus mga to amen. Thank you so much. So now, of course, dili kumpleto ang ato ang adlaw sa atong celebrant no, sa atong pastor without the message of his son. Of course, so now, let's hear something from the son of our pastor. So, Juan. Ano ni Kuya Bun? Barugi dyan na doon. Barugi dyan. Gabi na ito tanan ganing happy birthday pa ganing pray ko ba long life ya po ng healthy yung sa kan dili ka na lot ng galing magsinabot hindi ka kaya kurang ya pong ipalangga yung si kasaba yung pan kurang ya po ikaw nag-pan tabang na mo ni mama Pause. Sa kalikuran. Pumina tayo na.
Neng salamat ko nga imo lagi pamilya ka lang mama mo ba. Ayaw, ayaw. Kan, neng sakita mo kasi nga po. Ibalik na po. Kasi sikat pa sa ba. Gamay ng mga kan. Talaga lagi po mo. Pero kan hindi mo lagi pamilya ka lang naman. Pero na. Ikaw lang magkakuha lagi po ka sa ministry. Ako magtabang po po. Pero kan. Or business na tawag yun. Kaya alam. Alright, so let's also hear from our brother Raylord. Pastor, sabi So may I invite Brother Israel to come forward and lead us. Give ko ang man pag manudya ka 100 yata nito. Lawas, mabusumpot kay sumala pa ni Pastor mo sinaw na pud atong simod ani ron. So karon nako Ihatag na. sa natungod po nako nga mensahe ni Pastora ganiya lami kay paminaw ng ilang love story. So pangutana ko ni Pastor kung unsay iyang paborito nga kanta kay naglibog kung unsay akong ihalat. So di man sabi sa unsara akong nahuna-hunaan kay na amis po ko silang love story. So ako pong siyang halaran og ang title ba rin kanta Where Do I Begin? Love story ka pa na siya. Ano nakadira? So I hope Tuyok daw ang opiring baka hindi naman indo. Ang basket. Where did I begin? Pastor James Makahig as he lead us in the special prayer for the celebrant. Okay. Thank you, Lord Jesus. Can we stretch our hands towards our celebrant? Hallelujah. Father, in Jesus' name, Lord, we come before you today. This is the moment. This is, Lord, a very, very special moment, Father God, for your people to rejoice, to celebrate your goodness over our brother, our friend, our pastor. Lord, oh God, sa iyong kinabuhi, Lord, we are all witnesses of your goodness over his life. That you are the God who started a good work sa iyong kinabuhi, Father God. And much more, Lord, to look forward. We thank you, Lord Jesus, that this gathering, Lord, of people, Lord, oh God, affirm, Lord, sa iyang calling. Lord, whenever, Lord, oh God, na mga doubts, na fears, na whatever it is, Lord, that troubles, Lord, oh God, Lord, hallelujah, naagyod, Ginoo, ang imo mga kanakan, Ginoo, magkapalibot, Ginoo, and build him up, Lord, oh God, and point him, Lord, oh God, to where you have called him to finish, Lord, what you have started. Salamat kay Ginoo. Gift siya, gasa siya, Lord. Niining simbahanan, niining mga tagsa-tagsa na kinabuhi o Diyos. Lord, even sa mga pastors, Lord, he may not know it, but Lord, ang iyang kinabuhi been a blessing to us. And we treasure, Lord, oh God, this gift of life, Lord, sa matag-usa ka namo.
And Lord our God, you're not done yet, Lord our God. And again, your words, Lord our God, in Revelation chapter 2, verse 8, that you have seen, Lord, how he labored, Lord our God, how he is so determined, Lord our God. And that, Lord, you have said also that doors will be open, doors will be open, doors will be open. And you are positioning him, Lord our God, to replicate, to duplicate, to multiply himself. Lord, there will be, Lord oh God, 5, 10 jollies, Lord oh God, in this congregation, Lord oh God, the same spirit, Lord oh God. Salamat Ginoo. And Father, we speak your blessing, we speak your favor, oh Lord God, over his life. And God, you have also, Lord, oh God, speak blessing. You know, sa iya, Lord, that this is my beloved Son of whom I am well pleased with you. Lord, he is highly favored in Jesus. Grace upon grace, faith, Lord, oh God. Lord, oh God, upon faith, Lord, oh God. Lord, oh God. Strength to strength, Lord Jesus. Lord, there is an elevation, Lord, oh God. Salamat Ginoo. Hallelujah. I have not seen, ears have not heard, and heart can comprehend what you have prepared. What you have prepared. What you have prepared. Lord, again, becoming this, Lord, oh God. Hallelujah. Unveiling, Lord, oh God. Hallelujah. There is this, Lord, oh God. Hallelujah. Fulfilling, Lord, sa iyang tawag. Salamat Ginoo. And we commit our lives, Lord, oh God. Hallelujah. To work along with Him. To be with Him. Lord, not just times, Lord, oh God, nga malipayan, but Lord, in the times, Lord, na sa mga challenges, Lord, oh God. Hallelujah. So, Lord, He is covered by our prayers, and He is covered by your precious blood. And Father God, heaven is open for Him, Lord, oh God. Hallelujah, Lord, oh God. Naagyan, Lord, na kay gi-attach nga promise, Ginoo, sa iyang tawag, Lord, oh God. And that promise, Lord, oh God, hallelujah, is now happening, Father God. Salamat ka, Ginoo. And Father, we just continue, Lord, to be faithful, Lord, oh God, sa iyang sa mo mga journey, sa iyang journey, Father God, hallelujah. Salamat, Ginoo, nga, Lord, na sa saktong perspective, Ginoo, sa paglantaw sa unahan, Lord. Salamat kaayo. And Lord, may his life, Lord, oh God, will continue, Lord, oh, continually be a blessing to many, Father God. Touching lives, Lord, oh God. Territories to, Lord, oh God, to conquer, Father God. Salamat, Ginoo. And Father, again, your blessing, Lord, oh God. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hallelujah. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Lord. And everybody will say amen and amen. Thank you, Lord. Okay, thank you kayo, Bishop. O, salamat sa inyong pag-ani. Alright, amen. So thank you for your heartfelt prayer, Pastor James. So now, karon ang panahon nga no, our food fellowship. So we've now come to one of the most enjoyable parts of our celebration. And now I invite everyone to join us for our food fellowship and celebration. So before I conclude, do you have any... Alright. So before we sing, we thank everyone for taking time to celebrate with us. And thank you to everyone who prepared, participated, and made this event successful. Once again, happy birthday, Pastor Jolly, and may God continue to bless you with good health, wisdom, strength, and many more fruitful years of ministry. God bless everyone and have a wonderful day. So before that, let's sing happy birthday to our pastor. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Pastor Jolly! Okay, praise
God, no? Magampo ta para sa pagkaon o daghang panalangin moabot sa mga kinabuhi. Pastor ng ang church o sa tanang mga kaigsunan. Magampo ta among langit mong amahan, salamat sa imong grasya o salamat sa imong pagkamaayo sa kinabuhi ni Pastor Jolie uban sa iyahang pamilya o sa ministry sa tanan nga mga kaigsunan ni mong congregation. Ako nagampo man ikaw ang Diyos sa kanunay magapamuhat og mga maayong buhat sa ilang kinabuhi nga mas madaghan ma-multiply Ginoo ang tanan. O ako nagampo usab ni mong special nga higayon o okasyon nga karon Ginoo kami magasalo-salo sa pagkaon. Ako mapagampo nga ikaw ang Dios magapanalangin bisan pa sa pagkaon nga among pag-ambitan karon. Ako nagampo mahan ng imong grasya ug panalangin kalipay among masinati especially sa kinabuhi ni Pastor Johnny uban sa niyang pamilya o sa ministry. Kining tanan among gisali among gitugyan sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Mayong gabi ug happy birthday. Alright, so thank you so much, Pastor. So, to get our food, please, we should table by table para to maintain the order sa pag-get sa food para dili na magdasok. So, let us, okay, so ato ang iunahon atong mga pastor sa pagkuha sa food and then after that, table by table na to maintain the order. Okay. Sabi nila, ang panalangin ay kayang magpatibag ng bundok. Prayers can move mountains. At totoo yon. Dahil may mga bundok sa buhay.